Wakana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ono iku ya syibbu mundak gede sapa Kanjeng Nabi fil yaumi ing dalem sak dina. Ono iku ya syibbu mundak gede sapa Kanjeng Nabi fil yaumi ing dalem sak dina. Sabab asrobihi kelawan kaya mundak gedene bocah cilik bisyahri ing dalem sak wulan. Bisyahri ing dalem sak wulan bi'inayatin kelawan pitulung. Bi'inayatin kelawan pitulung Rabbaniyatin kang bangsa pangeran. Rabbaniyatin kang bangsa pangeran. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi ala qadamaihi ing atase delamaan lorone Kanjeng Nabi. Fitalasin ing dalem 3 wulan. Wa masyalan melampah sapa Kanjeng Nabi. Wa masyalan melampah sapa Kanjeng Nabi fi khamsin ing dalem 5 wulan. Fi khamsin ing dalem 5 wulan. Wa qawiyat lan kuat sapa Kanjeng Nabi tis'ain ing dalem umur 9 bulan minasyuhuri saking pira-pira bulan bifasihil nutqi kelawan fasih pangucap. Apa kuwahu kekuatane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu tambah perharinya itu seperti tambah besarnya anak-anak pada umumnya dalam 1 bulan. Sehari seperti 1 bulan. Pertumbuhannya cepat Kanjeng Nabi. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi bisa berdiri di usia 3 bulan. 3 bulan sudah bisa berdiri. Umumnya anak-anak 3 bulan itu paling-paling baru bisa duduk. Kanjeng Nabi 3 bulan sudah bisa berdiri. Bisa berjalan di umur 5 bulan. 5 bulan sudah bisa jalan. Itu Kanjeng Nabi. Fitis'in minasyuhuri. Kemudian tambah kuat. Umur 9 bulan wis layon, sudah bisa berlari, wis kuat. Disertai dengan fasihnya berbicara. Rata-rata anak pada umumnya kalau bisa jalan biasanya bicaranya agak lambat. Kalau bisa ngomong duluan jalannya yang agak lambat. Biasanya seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi karena manusia yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu manusia biasa, seperti manusia biasa, tapi lebih dari manusia biasa. Diibaratkan kalau manusia biasa itu seperti batu kerikil, kalau Kanjeng Nabi seperti batu intan. Bal huwa kal yaquti bainal hanjari. Muhammadun basyarul la kal basyari. Kanjeng Nabi manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hanjari. Tapi Kanjeng Nabi seperti batu intan di antara bebatuan. Mulane sudah terlihat irhas ketika beliau masih kecil. Keanehan-keanehan yang menunjukkan tanda-tanda orang yang mulia. Wasyakolan bedah sopo al malakani malaikat loro. Sadruhu ing
dadane Kanjeng Nabi asyarifah kang mulya ladaiha ing dalam ngersane Halimah. Rujuknya cari di depan itu Halimah. Kalau enggak kamu tulis sendiri nama Halimah. Halimah ditandani buat rujuknya. Wa akhrajalan ngetokake sapa Malakani minhu saking atine Kanjeng Nabi ala kotan ing getih kempel damawiyatan kang bangsa getih mateng. Damawiyatan kang bangsa getih mateng. Wa azalalan ngilangake sapa seton minhu saking qalbuhu hadza syaitani. Wa azalan ngilangake sapa Malakani minhu saking qalbuhu hadza syaitani ing bagiane setan. Bisal jilan kelawan banyu kang adem. Rasalah basuh sapa Malakani hu ing Kanjeng Nabi. Ketika diasuh oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya oleh 2 orang malaikat. Dadanya yang mulia dibelah oleh 2 orang malaikat, dikeluarkan alaqah getih kempel. Kemudian dihilangkan bagiannya setan. Kemudian setelah dibuang hadza syaitannya, kemudian dibasuh dengan salju. Dibasuh dengan salju. Wa mala'a. Makanya kan Nabi itu setiap ucapannya, perbuatannya itu adalah wahyu. Tidak ada campuran hawa nafsu. Tidak ada campuran hawa nafsu. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi tidak sama sekali bercampur dengan nafsu. Tapi itu murni wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak kecil sudah dibuang hadza syaitan. Di dalam hatinya enggak ada tempat buat setan, enggak ada. Kanjeng Nabi bersih, suci. Ditambah lagi dihilangkan tempat yang memungkinkan setan itu masuk pada manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia nunjuk kadang-kadang artinya bisik-bisik. Bisik-bisik sing Allah. Lah itu siapa sing bisik-bisik Allah? Setan. Nah Kanjeng Nabi enggak ada tempatnya setan di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'alan ngebak isoko Malakani hu ing qalbuhu. Hu ing qalbuhu. Ngebak hikmatan ing ilmu nafi wa ma'aniya lan pira-pira makna. Imaniyatan kang bangsa iman. Setelah dibasuh dengan salju, dengan air dingin, kemudian oleh para malaikat dipenuhi dengan hikmah dan dipenuhi dengan maknanya keimanan. Summa khatahu monggo nuli ndondomi sapa Malakani hu ing sadrahu wa bi khatimin nubuwati lan kelawan cap kenabian. Wa bi khatimin nubuwati lan kelawan cap kenabian khatama ngecap sapa Malakani hu ing Kanjeng Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa Malakani hu ing Kanjeng Nabi. Farajaha mongko ngungguli sapa Kanjeng Nabi bi alfin kelawan 1000 min ummatihi saking ummate Kanjeng Nabi. Al ummati rupane umat al khairiyati kang bagus.
Kanjeng Nabi ditimbang dengan 1000 umatnya Kanjeng Nabi, ya, itu tetap lebih unggul Kanjeng Nabi dengan umat yang terbaik. Orang bisa, orang enggak ada yang bisa ngungguli maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasya'alan mundak gede, wa nasya'alan mundak gede sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi ing atase luwih sempurnane pira-pira sifat min hali sibah saking tingkah cilike Kanjeng Nabi. Summa raddat mongko nuli balekake sapa malaikat sapa Halimah. Summa raddat mongko nuli balekake sapa malaikat ru ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune Kanjeng Nabi. Bahia halai utawi Halimah bihi kelawan raddat hu iku ghairu sahiyatin ora rido. Kemudian setelah kejadian itu, Sayyidah Halimah khawatir, waduhnya kok ada apa-apa dengan Kanjeng Nabi, kemudian dikembalikan kepada ibunya dengan berat hati. Saking cintane maring anak asuhnya, dengan segala keistimewaan yang dimiliki, mau dikembalikan sayang maneman, tapi bagaimana lagi? Hadron krono wedi sapa Halimah min ayu soba saking yento den kenani sapa Kanjeng Nabi bimusobin kelawan bilai hadisin kang anyar teko kahsyahu kang wedi sapa Halimah ing musobin, karena takut. Ibu Halimah takut kalau nanti terjadi sesuatu lagi, kalau nanti terjadi sesuatu musibah terhadap Kanjeng Nabi. Jadi dengan berat hati dikembalikan, dibawa pulang ke Mekah. Wafadat, nanti diriwayatkan ketika beliau berusia 2 tahun dibawa pulang ke Mekah. Wafadat lan teko alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa Halimah fi ayami Khadijah ing dalam pira-pira dinane Khadijah as-sayyidati kang dadi gusti al-wadiyati kang bersih tur bagus, al-wadiyati kang bersih tur bagus. Ketika Kanjeng Nabi itu dikembalikan kepada ibunya Khadijah, beliau di rumahnya ibunya, Sayyidah Halimah mendatangi Kanjeng Nabi. Fahabaha mongko paring sapa Kanjeng Nabi hain Halimah min hibaihi saking peparinge Kanjeng Nabi al-wafiri kang sempurna bihibahu kelawan lomane Kanjeng Nabi. Waqadimat lan teka sapa Halimah alaihi ing atase Kanjeng Nabi yauma Hunainin ing dalam dinone perang Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi ilaiha mari Halimah wa akhadat lan tumrap ing Kanjeng Nabi. Wa akhadat bulan tumrap ing Kanjeng Nabi apa al-aryahiyatu bunga-bunga semangat. Apa al-aryahiyatu bunga-bunga semangat. Jadi hubungan antara Ibu Halimah dengan Kanjeng Nabi itu berlangsung tidak hanya ketika beliau masih dirawat oleh Ibu Halimah, sampai beliau sudah menjadi Nabi,
ketika terjadi perang Hunain, Sayyidah Halimah pun mendatangi Kanjeng Nabi. Melihat kedatangannya ibunya yang menyusui, Kanjeng Nabi langsung berdiri, ya, dan beliau langsung merasa gembira dan juga semangat. Ini ada ketika sampean dijenguk ibunya, langsung disambut, berdiri, disalami, ya, dengan senang. Nah, bibi malah susah. Nah, coba pakai mari ngene maning. Nah, coba pakai mari ngene maning. Ya disambut. Datang disambut dengan penuh kebahagiaan. Disambut, disalami. Meskipun bukan ibu kan, umpamanya sampean ada yang dirawat oleh orang lain yang bukan ibu kandungnya, ya ketika mereka datang sambut. Adabnya diwarai Kanjeng Nabi itu tumbuh dengan adab yang sempurna sejak kecil, sudah dididik, sudah terdidik dengan sifat kesempurnaan dari sejak kecil. Orang tahu goro, nggak pernah berbohong, nggak pernah macam-macam, mas. Itu Kanjeng Nabi. Wabasa tolan beber sapa Kanjeng Nabi. Laha krono Halimah min ridaihi saking selendange Kanjeng Nabi. Asyarifi kang mulya. Bisa to birrihi ing lemek bangkine Kanjeng Nabi. Wanadahu lan sifat lomane Kanjeng Nabi. Langsung digelarkan untuk Sayyidah Halimah selendang Kanjeng Nabi. Bisa topik di wanada dengan sifat lomane Kanjeng Nabi. Wa sahihu utawi qaul kang sahih iku ana hasa temene Halimah iku aslamat manjing Islam sapa Halimah ma'a zaujiha sartani garwane Halimah wal banina lan pira-pira putrane Halimah wa dzurriyyati lan pira-pira anak turune Halimah. Jadi kalau Ibu Halimah riwayat yang sahih itu beliau masuk Islam bersama suaminya dan anak-anak serta keturunannya Halimah, semuanya masuk Islam. Waqat adalan teman-teman milang-milang ing zaujiha milang-milang huma ing Halimah wa ma'a zaujiha milang-milang fi sahabati ing dalem golongane sahabat sapa jam'un golongane ulama min siqatir ruwati saking pira-pira ulama kang kumandel pira-pira rawine utawa riwayate. Tergolong sahabat Sayyidah Halimah dan suaminya itu tergolong sahabat karena beliau hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi dan iman kepada Kanjeng Nabi, itu sahabat. Atir muga-muga mangen-mangeni Allahumma duh Gusti Allah kabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-karim kang mulya diarfin kelawan wangen-wangen syadiyin kang banget wangine min sholatin saking rahmatatin wa taslimin lan tutuh keselamatan. Walama balagholan ing dalam semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam arba'a sinina ing umur 4 tahun kharajat metu sapa Kanjeng Nabi. Kharajat metu bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi ilal Madinah maring Madinah maring kota An-Nabawi kang bangsa Nabawi kota Madinah
Madinah itu nama aslinya kota. Arti kata apa? Arti kata asalnya itu kok kota. Tapi kalau Al-Madinah berarti kotanya Kanjeng Nabi yang dulu namanya adalah Yasrib. Yasrib kemudian ketika Kanjeng Nabi hijrah ke sana ditambah rame, kotanya tambah rame. Dimanapun tempat kok didatangi Kanjeng Nabi tambah rame. Akhirnya jadi kota. Diberi nama Al-Madinatul Munawwarah. Aslinya apa? Yasrib. Suma adat mangonuli bali sapa ummuhu. Fawafat mongko teko ing ummuhu bil abwa'i kelawan ing dalem tanah abwa au bi sya'bil hanjuni utawa ing dalem tanah perengane gunung. Fawafat hamongko teko ing umuhu bil abwa'i ing dalem tanah abwa au bi sya'bil hanjuni utawa ing dalem tanah perengane gunung. Apa sing teko al wafatu sedo. Fahamalat mongko gendong ing Kanjeng Nabi. Fahamalat mongko gendong hu ing Kanjeng Nabi. Sapa hadinatuhu wadon kang ngramut Kanjeng Nabi. Ummu Aimana rupane Ummu Aiman Al-Habasyiyah tukang bangsa Habasyiyah negarane. Ketika beliau berusia 4 tahun, ada yang meriwayatkan 4 tahun, ada yang 6 tahun. Ketika Kanjeng Nabi berusia 4 tahun, beliau dibawa pergi ke Madinah oleh ibunya. Kemudian setelah pulang dari Madinah, ya tujuannya untuk berziarah ke makome ayahnya Kanjeng Nabi dan bersilaturahim dan ziarah. Setelah pulang, ya, sampai di tanah Abwa atau Sya'bil Hajun, ibunya meninggal dunia. Baru beberapa tahun ikut ibunya meninggal. Akhirnya digendong oleh pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Allati zawajaha. Kang rabi ing Ummu Aiman ba'du ing dalam sakwise nubuwah min Zaid bin Harisah, saking Zaid bin Harisah, maulahu kang dadi bendorone, maulahu kang dadi budak pamerdekane Kanjeng Nabi. Wa adkhalatuhu lan manjingake sapa Ummu Aiman hu ing Kanjeng Nabi ala jaddihi ing atase embahe Kanjeng Nabi. Abdul Muttalib rupane Abdul Muttalib. Fatammahu mongko ngrangkul hu ing Kanjeng Nabi. Fatamma mongko ngrangkul sapa Abdul Muttalib hu ing Kanjeng Nabi. Ilaihi maring ngrangkulake. Fatamma hu mongko ngrangkulake sapa Ummu Aiman hu ing Kanjeng Nabi ilaihi maring Abdul Muttalib. Warokolan welas sapa Abdul Muttalib lahu maring Kanjeng Nabi. Wa a'lalan ngluhurake sapa Abdul Muttalib ruqiyahu ing derajate Kanjeng Nabi. Setelah ibunya meninggal dunia di tanah Abwa,
kemudian dibawa oleh pengasuhnya Ummu Aiman yang menjadi istrinya Zaid bin Harisah. Kemudian dikembalikan kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Dirawatlah Kanjeng Nabi oleh Abdul Muttalib, dirangkul, kemudian Kanjeng Nabi diagungkan, ditinggikan derajatnya oleh kakeknya, karena kakeknya itu pemimpin suku Quraisy. Wa qala lan ngendika sapa Abdul Muttalib, inna sak temene libini iku kaduwe anak ingsun, hadza rupane iki Muhammad nasya'nan yakti ono kelakuan aziman kang agung. Babahin mongko bejo temen, bahin bejo temen liman kaduwe wong wakoro kang ngagungake sapa man ing Kanjeng Nabi, wa walahu lan mulyaake sapa man ing Kanjeng Nabi. Kakeknya berkata, sesungguhnya anak saya ini Muhammad, dia itu mempunyai tingkah yang sangat agung. Maka beruntunglah bagi orang yang memuliakan Kanjeng Nabi, yang mengagungkan Kanjeng Nabi dan memuliakan Kanjeng Nabi. Walam tasku lan ora wadul isibahu ing dalam waktu cilik Kanjeng Nabi ju'an ing luwe wala atoshan lan ora ing ngelak waktu kelawan beterik pisan sapa nafsuhu awak dhewe Kanjeng Nabi al-abiyatu kang nyegah saking wadul. Kanjeng Nabi sejak kecil enggak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh lapar, enggak pernah mengeluh haus. Itu Kanjeng Nabi tidak pernah mengeluh sejak kecil. Wakasiron lan akeh banget, wakasiron ma lan akeh banget roda budalan isuk sapa Kanjeng Nabi. Fahtada mengko sarapan sapa Kanjeng Nabi bima izam-zama kelawan banyu Zam-Zam. Fa asbahahu mongko marik akeh apa mak hu ing Kanjeng Nabi. Arwalan nyegerake apa mak hu ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sering sekali pergi pagi-pagi dan sarapannya hanya dengan air Zam-Zam. Sarapannya dengan air Zam-Zam. Hanya minum air Zam-Zam sampai kenyang. Ya, jangan sampai seger. Walama punihot dan ing dalam semangsane den dan jerumake bivina ijadihi ing dalem pelatarane mbahe Kanjeng Nabi Abdul Muttalib, rupane Sayyid Abdul Muttalib apa mata ya pira-pira pati almaniyati kang kaya tunggangan. Apa mata yalmaniyati pira-pira pati kang kaya tunggangan. Kafalahu mongko ramut ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib bin rupane Abu Thalib syaqiqu abihi kang dadi dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi Abdillah rupane Sayyid Abdillah. Ketika kakeknya itu meninggal dunia, maka yang mengasuh Kanjeng Nabi adalah pamannya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung dari ayahnya Kanjeng Nabi, saudara kandungnya Sayyid Abdullah. Aku ngomong ke jumeneng dikafalat kelawan ramut ing Kanjeng Nabi bi azmin kelawan sejo kawiyin kang kuat
wa himmatin lan tegese sejo, wa hamiyatin kang lan reksa, wa qaddamahu lan ngajoake sapa Abdul Muthalib ing Kanjeng Nabi, wa qaddamahu lan ngajoake sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi ala nafsi ing atase awak dhewe Abu Thalib, wal bani lan kira-kira anake Abu Thalib, warabba lan nyetik-nyetik sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Ketika pamannya itu merawat Kanjeng Nabi, menjaga Kanjeng Nabi ya, dengan sejo yang kuat, dengan apa jenengane sejo apa, dengan himmah yang kuat dan dengan penjagaan yang kuat, sampai-sampai pamannya itu mendahulukan Kanjeng Nabi daripada dirinya sendiri. Lebih penting Kanjeng Nabi daripada dirinya sendiri, dan juga anak-anaknya. Jadi, yang diutamakan itu adalah Kanjeng Nabi dibandingkan anaknya sendiri. Bahkan dirinya sendiri pun ya, diabaikan demi Kanjeng Nabi. Walama balaghakum dalam semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi isnai asyrota ing umur 12 apane sanatan taune, rohala budalan sapa rohala budalan bihi kelawan nggawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi ilal biladi maring pira-pira negara asyamiyati kang bangsa Syam. Umur 12 tahun Kanjeng Nabi sudah melakukan perjalanan dagang bersama dengan pamannya ke tanah Syam. Wa arafahu lan weruhake ing Kanjeng Nabi. Wa arafalan weruh hu ing Kanjeng Nabi, utawa ngenali hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta Buhaira, Bahira rupane Bahira utawa Buhaira. Di sini Bahira biasanya dikenal Buhaira. Bima kelawan perkara hazahu haza kang markoleh sapa Kanjeng Nabi hu ing ma liwasfin nubuwati saking sifat kenabian. Wa hawalan mengku sapa Kanjeng Nabi hu ing ma wa qala lan dawuh kala ngendika sapa Buhaira, inni sak temene ingsun iku urahu nekodake ingsun hu ing Kanjeng Nabi, nekodake sayyidul alamin ing gustine alam kabeh, wa rasulullah lan utusane Allah, wa nabiyyahu lan nabine Allah. Ketika perjalanan ke Syam bersama pamannya, seorang pendeta yang bernama Buhaira, dia mengenali sifat-sifat kenabian yang dibawa atau yang ada pada dirinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia mengatakan, saya yakin bahwa dia adalah Sayyidul Alamin, dialah pemimpin seluruh alam dan juga Rasulullah dan Nabinya Allah. Apa tanda-tandanya? Qad saja teman-teman sujud lahu maring Kanjeng Nabi apa asyajaru uwit pohon, wal hajaru lan watu, walayas juga nilan ora sujud sapa apa wit lan kayu, wit lan watu, illa linabiyin kejaba maring nabi awahin kang akeh baline maring Gusti Allah. Kita dilihat dari kejauhan itu pepohonan kok pada tunduk ya, seakan-akan bersujud kepada Nabi. Bebatuan pun juga tunduk ya, bersujud kepada Kanjeng Nabi, dan tidak ada yang mereka
sujudi kecuali kepada nabi yang banyak kembalinya kepada Allah. Itu banyak sekali ya irhas yang ada pada dirinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lan sak temene ingsun iku lana jitu yakti nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate Kanjeng Nabi fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang dingin as-samawiyati kang bangsa langit. Pendeta Buhaira mengatakan saya menemukan sifat-sifat tersebut yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang samawi, Taurat, Injil, Zabur, sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Wa baina katifaihi lan iku ing dalam antarane welikat lorone Kanjeng Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad ammahu teman-teman meratani apa khatam ing khatam apa an-nuru cahaya wa ala hulan luhuri apa nur ing khatam. Di dalam pelikatnya Kanjeng Nabi itu terdapat khatamun nubuwah, cap kenabian yang mengeluarkan cahaya, yang dipenuhi dengan cahaya. Melihat hal-hal seperti itu setelah dia meyakini ini adalah Nabi akhir zaman, dia adalah Sayyidul Alamin, Rasulullah, Nabiullah. Kemudian bagaimana? Wa amarolan perintah sapa Buhaira amahu ing pamane Kanjeng Nabi birodihi kelawan balekake Kanjeng Nabi ila Makkah maring negara Mekah. Tahawufan krana wedi alaihi ing Kanjeng Nabi min ahli dinil yahudiyati saking ahli ne agama Yahudi. Melihat hal itu, melihat tanda-tanda yang ada pada dirinya Rasulullah, Pendeta Buhaira berbincang-bincang, berbicara kepada pamannya, menunjukkan ini loh di kitab terdahulu itu disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman, yaitu Nabi yang menjadi Sayyidul Alamin, Khatamun Nubuwah, pungkasane para nabi ya. Di pundaknya ada Khatamun Nubuwah, kemudian batu-batu dan pepohonan pada sujud ya. Jenengan bawa pulang aja ya, anak sampeyan atau ponakan sampeyan ke Mekah. Karena apa? Takut tanda-tanda itu dikenali oleh orang Yahudi, nanti Kanjeng Nabi dicelakai. Sudah bawa pulang aja. Akhirnya nggak jadi pergi ke apa? Nggak jadi melanjutkan perjalanan pulang kembali ke kota Mekah. Karena orang Yahudi itu dikenal orang kaum yang suka membunuh para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh oleh bangsa Yahudi. Apalagi tahu kalau nabi akhir zaman bukan dari golongan Bani Israel. Wah, bukan dari golongannya mereka, langsung dibunuh bisa-bisa. Akhirnya Faroja mongko kondur sapa Abu Thalib bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi. Faroja mongko kondur itu pulang ke balik. Faroja mongko kondur bihi sapa Abu Thalib bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi. Walam yujawis lan orang liwati sapa Kanjeng Nabi minasyami saking negara Syam al-Muqaddas kang den suciake kusrahu ing kotane Syam. Akhirnya Kanjeng Nabi dibawa pulang oleh pamannya, tidak sampai melewati Basrah. Hadirillahu maqabrahul karim bi'arif yang syadiyyin yang salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.